Ayiwa Sogɛl i nana an ka wele ka a lamɛn a diyara n ye fo k'a fɔ a to ten tɔ ko sabu kɛ a bɛ waati can bɔ an kun mago tun b'i la nin kumaso in kɔnɔna na yan nɔ nka ka kɛɲɛ ni déplacement ye a ko a ma se ka sabati nka su in na i bɛ an bolokɔrɔ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛfɔ kanubagaw ni lafasabagaw ye minnu bɛ ka i lamɛn nin waati in na an ka sɔrɔ ka don an ka baaraw kɔnɔna na bisimila. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jakite n bɛ kuma daminɛ ni foli de ye ka radio Maliba FM ɲɛmɔgɔw bɛɛ an'a ka animateurs bɛɛ k'aw fo k'aw waliɲumandɔn k'a barikada a bɛ baara min na parce que n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw t'a dɔn information place ka bon jamana ko la parce que aw ye baara min na o ye ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ k'u bɔ dibi la parce que kuma minnu bɛ fɔ radio ni télévision la gouvernement fɛ ani min bɛ fɔ dugu kɔnɔ a caman bɛ yen ale ni tiɲɛ ka ja ɲɔgɔn na o tuma n'aw bɛ to ka kuma di mɔgɔw ma u ka mɔgɔw hakili yɛlɛ k'u bɔ dibi la ka kumaw ɲɛfɔ ye u se ka ko caman faamu n'u ye ko faamu u se ka kɛ des bons citoyens c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ fɛn kalan min bɛ fɛn dɔn o de bɛ ka kɛ citoyen ɲuman ye parce que a b'a ka droit dɔn gɛlɛya min bɛ jamana la a bɛ se k'a ɲɛ dɔn min bɛ fɛn ju kɔrɔ a bɛ se k'a ɲɛ dɔn pour que ka se ka a bolo fara jamanadenw tɔ kan u ka se ka jamana baara ka taa ɲɛ donc b'o foli f'aw ye ka foli fɔ aw lamɛnbagaw bɛɛ ye minnu b'aw lamɛn Mali la ani Mali kɔ kan ko a f'u ye ne bɛna kuma minnu fɔ bi u ka minɛ u bolo la parce que politique kuma dɔrɔn tɛ mɔgɔ caman bɛ yen n'u bɛna kuma u bɛ kumaw fɔ dalilu tɛ u bolo min na ne bɛna kuma o kuma f'u ye bi a bɛɛ dalilu bɛ n bolo nkalon tɛ a si la mɔgɔ si tɛ sɔrɔ Mali la min bɛna fɔ ko ne bɛ min fɔ nkalon don n bɛ se k'o lahidu to ye parce que n'i bɛ kuma fana i ka kuma tiɲɛ kan parce que o de bɛ hadamadenw dɛmɛ o de bɛ maliyɛnw dɛmɛ u ka bɔ dibi la hakili b'a la salila Muhamadu wasalema belebele an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn i ka lasiliko ɲuman na ayiwa baaraw an b'a daminɛ ni an ka a bɛ fɔ fɛn ma ko dialogue national inclusive ko sabu kɛ n'o bɛ tali kɛ bɛn ni bolo di ɲɔgɔn ma malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o baaraw kɔni a bɛɛ lajɛlen kun cɛra pewu Sogɛl i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna hakilina e yɛrɛ i ye ko ninnu i y'a ye cogo di nin dialogue belebele yani n ka se dialogue ka conclusion ma n b'a fɛ ka maliyɛnw hakili jigi fɔlɔ dialogue in kuma nana cogo di parce que pour que i ka se ka bana furakɛ i ka se ka ko analyser k'a dɔn i kun kan k'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na dalilu jumɛn de nana ni dialogue ka kuma ye an bɔra élection la 2018 président sigi la aw y'a dɔn mankan caman wulila Mali kɔnɔ mɔgɔw ye marche kɛ kalo 6 parce que ko k'u ma sɔn élection in ma parce que ko caman kɛra la namara cayara la n tɛ segin o bɛɛ kan parce que an tɛmɛn'o kan bi mais mɔgɔw kun y'a fɔ mɔgɔ caman opposition ɲɛmɔgɔ caman y'a fɔ k'olu tɛ président yɛrɛ ka élection dɔn fewu fo an tora ɲɔgɔn sama-samali la an tora la fo mois de janvier fagali nana caya an ka jamana kɔnɔ lakanabaliya nana caya ka jamana tiɲɛ centre la fo a sera yɔrɔ dɔ la an siranna Mali yɛrɛ kana tunu yani an ka to ɲɔgɔn sama-samali la fanga nɔfɛ Mali yɛrɛ bɛna sɔrɔ ka tunu o waati la an y'an jɔ an ko n'an m'an kɔlɔsi tiɲɛni bɛna se yɔrɔ min na hali n'i bɛ k'a tɛ fanga la sini mɔgɔ si tɛna se ka yɛlɛma don a la donc an ko opposition mɔgɔw ko o tuma i bɛ ka sɔn ale ni mɔgɔ minnu ta ka fanga dɔn u ka sigi ka kuma ɲɔgɔn ye parce que a ye san 6 kɛ fanga la bɛɛ b'a ye don o don a bɛ juguya ka taa ɲɛ ale dun sigira fanga la 2013 a kun y'a fɔ k'ale n'ale sigira k'a bɛ kɛlɛ in ban pewu k'a bɛ lakana sigi Mali la ale dun bɛ sigi fanga la don min na kɛlɛ kun bɛ Kidal a sigilen kɔfɛ kɛlɛ nana Gao a nana Tombouctou a nana Mopti fo a nana Ségou ni Kayi région la
donc cɛli bɛ ka k'a yɔrɔ dongo don o tuma o kɔrɔ y'a dɛsɛra donc sisan an ni ale ka sigi ka kuma an ka solution ɲinali bana min bɛ Mali la an ka se ka analyse kɛ k'a dɔn ɲɔgɔn fɛ min b'a la o ye kelen a filanan an ko fagali ni cɛli kɛra an ka jamana la yɔrɔ cogo min na fo an ka sigi k'a dɔn mun de b'a jukɔrɔ o de n'a ni dialogue ko kuma in fɔlɔ a kun ma sɔn a ma i bɛ ka kun ma sɔn a ma mais cɛni n'a bonya ka se yɔrɔ min na fo mankan wulila jamana kɔnɔ fo mɔgɔw ko fo k'a ka premier ministre gɛn ka bɔ yen o kun ye Sumahila Bube Maiga donc a tiɲɛna ka se yɔrɔ min na ale yɛrɛ siranna o waati la a ye Sumahila wele Sumahila Sise a ko n'a ye n'an ka sigi ka kuma Sumahila ko awɔ donc o la an sigira ka kuma a ye papier sɛbɛn min kun bɛ papier in kɔnɔ n b'a a kuma barikamaw fɔ maliyɛnw aw k'a faamu parce que n'aw t'o dɔn min bɛ bɔ dialogue in la aw tɛna faamu mun de bɛ papier in na o papier in an ko an de ko k'an ma sɔn a ka présidentya ma k'a ka vote kɛra yuruguyurugu la o taamasiyɛn caman bɔ n bolo n tɛ segin o kan ne yɛrɛ ka yɔrɔ la an sɔngo mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ MNLA ye mɔgɔ minnu ta u ye jamana minɛn bolo don min na 2012 ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw kantigɛ ka jamana tiɲɛ mɔgɔ min kun b'o kɛ a kun bolila opération Serval nana don min na a nana bange mai 2018 i bɛ ka y'a ta k'a bila an sɔngo kunna a ye vote organisé cogo min na ne b'a dɔn donc o vote in an bɛɛ b'a dɔn k'o man ɲi mais o tɛ kuma to kan bi an ko sisan an bɛ sɔn a ka kɛ an bɛɛ ka président ye mais condition min b'a la an ye sɛbɛn dɔ bila ka taa fɛ o sɛbɛn in kɔnɔ an ko fo maliyɛnw k'a dɔn sisan bɛɛ bɛna tugu a kɔ mɔgɔ tɛ tugu a kɔ wari nɔfɛ mɔgɔ tɛ tugu a kɔ place nɔfɛ an bɛ tugu a kɔ parce que Mali bɛ ka tiɲɛ Mali yɛrɛ bɛna tunu n'an ma yɛrɛ kɔlɔsi o de ye sababu fɔlɔ pour que an ka tugu a kɔ an y'o sɛbɛn papier in na a filanan ko sisan n'an farala ɲɔgɔn kan opposition ni majorité Mali tendance bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que an ɲɛ b'a la min bɛna fɔ k'ulu ye communauté internationale k'u bɛ Mali dɛmɛ ju kɔrɔ u bɛ ka Mali janfa i bɛ ka kelen tɛ se ka disi dɔ u disi la donc f'an bɛ an ka fara kan an bɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que gɛlɛya min bɛ Mali la janfa de b'a ju kɔrɔ munna Kidali tɛ ka minɛ munna tiɲɛni bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ janfa de b'a la donc an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a sabanan n'an farala ɲɔgɔn kan n'a bɛna gouvernement sigi a tɛna kɛ comme kɔrɔlen a bɛ mɔgɔw ta dɔrɔn parce que a balimaw don a somɔgɔw don a bɛ mɔgɔw don c'est-à-dire expérience si tɛ mɔgɔw bolo u tɛ foyi don état marche la u b'u ta dɔrɔn ko ministre dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ministre autostop ko ka dabila a ka mɔgɔ minnu ta expérience bɛ min bolo min bɛ état ka marche dɔn min bɛ kalan bɛ min bolo pour que gouvernement an bɛɛ sɔn a ma ka an bɛɛ ka ministre don mais n'u sigira u ka baara fɔlɔ o ye ka lakana sigi Mali la la sécurité des personnes et des biens a kuma filanan u b'a fɔ min ma ko accord d'Alger o accord in a kun signera ko san 2 de kɔnɔ a kan ka waliya o y'a san 4 ye foyi ma kɛ a la tiɲɛ a bɛ tiɲɛ dɔrɔn ka taa don o don donc an kan k'an sigi k'a fɔ communauté internationale ani rebelle ye o accord in a man ɲi a bɛ ko min na a man ɲi fo an k'a lajɛ min man ɲi a la an k'o bɔ a la pour que a ka se ka marcher et puis fɛn o fɛn n'a bɛ se ka Mali tiɲɛ an tɛ sɔn a ma tuguni n'a bɛna Mali tila an tɛ sɔn a ma tuguni an k'o sɛbɛn k'a jɛya bɛɛ k'a dɔn a y'o kuma barikama ninnu de sɛbɛn papier la k'u bila ka taa di IBK ma o de ye condition an ka bɛn ka fara kan an bɛ ka baara kɛ a ko k'a tɛ sɔn ma k'a ma sɔn ma u ye papier in ta k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ko an bɛ fara kan parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ parce que grève ka caya parce que terroriste bɛ Mali la donc sababu min y'a kɛ an ko k'an bɛ tugu a kɔ u y'o bɔ papier in na a filanan u ko lakana sécurité ko tɛ bila gouvernement ka priorité fɔlɔ o bɛ taa fo priorité 5nan k'olu tɛ sɔn o ka kɛ priorité fɔlɔ ko priorité fɔlɔ ye mun ye o ye ka constitution yɛlɛma ka accord in k'a waliya ka taa ɲɛ ka élection organiser donc lakana o bɛ taa fo priorité 5nan
an ko k'an ma sɔn a ma mɔgɔw bɛ ka sa don o don centre la lakanabaliya de nana ni jamana tiɲɛ na donc n'an m'o kɛ an ka priorité numéro 1 an tɛ se ka sɔn a ma ça veut dire que place ɲininaw de don de opposition mɔgɔw ye u ko k'u tɛ sɔn a ma k'u y'a bila fo place 5nan an ko accord d'Alger in fana gɛlɛya min b'a la janfa min sɛbɛnnen don a kɔnɔ o de y'a kɛ a tɛ se ka waliya donc an k'a yɛlɛma ka yɛlɛma don a la k'a lajɛ min bɛ se k'a kɛ a bɛ se ka ɲɛ donc o fana an ka sigi k'a walawala k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a dɔn min bɛ se ka yɛlɛma a kɔnɔ u ko k'olu tɛ sɔn a ka kɛ nin cogo la an fo constitution yɛlɛma in an tɛ sɔn a ka fɔ dɔrɔn ko constitution ka yɛlɛma f'an k'an sigi k'a dɔn gɛlɛya de bɛ Mali la constitution yɛlɛma bɛ se k'a ɲɛnabɔ parce que e tɛ se ka wuli dɔrɔn k'i bɛ constitution yɛlɛma parce que u tun b'a fɛ ka constitution yɛlɛma 2017 parce que rebelle ni communauté internationale de tun b'a fɛ ka IBK jagoya a ka constitution yɛlɛma ka fɛn dɔ sɛbɛn constitution in kɔnɔ min bɛ n'a kɛ yanni san dama dama Mali tilali o bɛ n'a nɔgɔya Mali jugu bolo donc an ko constitution yɛlɛma yɛrɛ a kuma yɛrɛ f'an ka sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ye an bɛna yɛlɛma mun na an bɛna mun de don yɛlɛma in kɔnɔ n'an bɛn'o bɛɛ kan asuma an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ko k'u tɛ sɔn nin si ma ko u bɛ gouvernement dayɛlɛ min bɛ n'a ka di min ye a kana don gouvernement la a filanan u ka priorité ye min ye ka constitution yɛlɛma ka accord d'Alger lawaleya ka élection kɛ lakana yɛrɛ o bɛ taa fo place 5nan donc o de y'an bila ɲɔgɔn na donc an fana ko k'an tɛ papier in signer ja an nana faamu IBK bɛ min kun bɛ min fɛ ale ɲɛna mɔgɔw bɛ mankan la dɔrɔn place nɔfɛ fo aw y'a mɛn an ka mɔgɔba don ne t'a fɛ ka tɔgɔ fɔ a y'a fɔ médiaw la ko a ye dɔɔni du da n'a ye dɔɔni du da k'u bɛ b'u makun ja nana dɔn ja ale bɛ mɔgɔw ɲini min bɛ ministeriya fɛ a y'o mɔgɔ dama dama wele u bɔra opposition la u taara signer u ye gouvernement kura sigi o gouvernement commencera ka baara kɛ u ko sisan an de tun b'a fɛ k'an y'a fɔ k'an ka dialogue k'an ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'olu sɔnn'a ma maintenant o dialogue in bɛ organiser cogo min na an ma bɛn o de kan fo a nana u b'a fɔ ma ko atelier pour la validation des termes de référence c'est-à-dire kumabaw minnu bɛna fɔ dialogue in yɛrɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn u ka dialogue in bɛna kɛ cogo di an ka bɛn o la o atelier u y'a organiser don min na an ye mɔgɔ bila ka taa an ye mun kɔlɔsi u ye mɔgɔ 600 u y'u de wele 600 personnes o 600 kɔnɔ u ye place mugan dɔrɔn de di opposition ma donc a ye kuma o kuma fɔ u ma sɔn a ma an ko n'an taara dialogue la accord d'Alger fa kuma ka fɔ dialogue la min man di maliyɛnw ye o ka fɔ dialogue la mɔgɔw k'a dɔn yɛlɛma min kan ka don a la maliyɛnw de kan k'a fɔ parce que a signelen siɲɛ fɔlɔ Alger u y'a dogo mɔgɔw la u ma yira mɔgɔ si la o de y'a kɛ u tɛ se ka appliquer u nana dɔ fara kan le 20 juin 2015 o ma yira mɔgɔ la donc sisan maliyɛnw kan k'i sigi k'a fɔ an b'a fɛ yɛlɛma nin de ka don accord la an k'u citer fo yɛlɛma 1 2 5 10 o ye kelen a filanan constitution yɛlɛmali maliyɛnw de bɛna bɛn est-ce que constitution in kan ka yɛlɛma n'a bɛ yɛlɛma mun de bɛ yɛlɛma a kɔnɔ an ka bɛn u kan an ko an ka kuma naaninan ye mun ye an ko ni par exemple ni mɔgɔw kumana dialogue la n'a dialogue nana a bɛ ban don min na kuma barikamaw minnu bɛ taa k'a fɔ dialogue ye ninnu de fɔ mɔgɔ jumɛn ni jumɛn de bɛ n'u sigi ka k'u tɔmɔ k'u bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ kuma barikamaw filɛ nin an ko mɔgɔ minnu kan k'i sigi o kan ka kɛ mɔgɔ saba mɔgɔ sugu saba opposition bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ di majorité bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ di société civile mɔgɔ hakɛ dɔ di o kɛra mɔgɔ 10 mɔgɔ 12 mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 olu de kan k'i sigi dialogue laban la k'a fɔ kuma minnu fɛra tile 10 in kɔnɔ kuma barikamaw filɛ nin ye o de kan k'a fɔ k'olu de dialogue décision ye donc an y'o ɲini fɔ u ko k'olu tɛ sɔn donc u ko k'olu tɛ sɔn
ko mɔgɔ minnu bɛ taa dialogue la olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ damadama wele mɔgɔ damadɔ sugandi min bɛ n'a fɔ dialogue kuma barikama minnu bɔra dialogue la olu filɛ nin ye k'olu tɛ sɔn a ka kɛ opposition majorité ni société civile kabini o la an y'a dɔn ko namara de b'a la mɔgɔ minnu bɛ taa dialogue la an y'a dɔn gouvernement de y'u bɛɛ sugandi gouvernement institution gouverneur préfet maire n'u bɛɛ nana olu ka gouvernement ka baara kuma ye kelen u ma sɔn u bɛɛ ma donc an fana ko n'an taara o la mun de bɛ n'a kɛ u bɛ na ni mɔgɔ ba saba ɲɔgɔn u bɛ na opposition u bɛ na place 10 ani 50 ɲɔgɔn di opposition ma n'aw nana kuma o kuma fɔ o tɛna jate o a bɛ na kɛ comme min kɛra terme de référence atelier ra a ye kuma o kuma fɔ a ma jate donc an ko n'an taara min bɛ n'an sɔrɔ c'est-à-dire ni dialogue banna olu yɛrɛ bɛna kuma minnu ka di ye u bɛn'u tɔmɔtɔmɔ k'u bɔ k'a fɔ ko bɛɛ sɔnn'a ma n'u y'a fɔ ko bɛɛ sɔnn'a ma u mɔgɔ ba saba min bɛ salle kɔnɔ u bɛ wuli ka tɛgɛrɛ fɔ n'aw ye mɔgɔ 100 hali n'aw ko k'an bɛ sɔn mɔgɔ si t'aw lamɛn u t'aw yira télé la yɛrɛ donc maliyɛnw bɛn'a fɔ k'aw bɛɛ kun bɛn'a kan u y'o de labɛn donc an fɔ k'an fana tɛ don o la parce que an t'a faamu donc o de y'a kɛ a ma taa dialogue in la maintenant dialogue bannen ko aw ye mun de kɔlɔsi u ye wari min don dialogue in la journaux de y'a fɔ ne ma fɔ dɛ journaux ko miliyari 3 ɲɔgɔn de dɔnna la olu yɛrɛ ko commune bi 600 de participer o commune an yɛrɛ de y'a dɔn mɔgɔw participer a cogo min ni préfet ye maire ni chef de village ni conseiller convoqué mɔgɔ si tɛ sɔn k'a fɔ k'ale tɛ préfet lamɛn donc mɔgɔw taara nin cogo la u ye dumuni d'u ma u ye wa saba d'u ma tile kɔnɔ bɛɛ taara i ka pɛrɛdɛm n'i ka dumuni nɔfɛ ani préfet y'i wele u taara salle fa u y'o ko maliyɛnw de nana n'i ye kuma minnu fɔ min tun ka cadre u ye cadre min préciser n'i taara o préfet ni sous-préfet b'a fɔ ko aw ma wele nin kuma la donc o y'a kɛ nin cogo de la commune ni yɔrɔ bɛɛ la olu de ye liste kɛ u bɛ mɔgɔ minnu invité u ye mɔgɔ ba saba ɲɔgɔn invité o mɔgɔw la rebelle kun ko k'olu tɛ na u ko k'u tɛ na mun na parce que u y'a mɛn ko maliyɛnw b'a fɛ ka accord in ko kuma fɔ yɛlɛma ka don accord d'Alger la parce que ni accord in man ɲi ne fɔlɔ de y'a fɔ Africa télévision la ko yɛlɛma kan ka don accord in na accord in tɛ kuranɛ a tɛ bibili ye hadamadenw de y'a dilan n'a tɛ baara kɛ a ka yɛlɛma kan ka don a la olu yɛrɛ y'a fɔ ko 102 de don an bɛ 104 na a périmera o juridiquement o accord in périmera yɛrɛ kɔfɛ de IBK yɛrɛ nana fɔ 22 septembre la ko tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛma kan ka don accord in na donc kabini rebelle y'o mɛn u ko k'olu tɛna dialogue la parce que ni maliyɛnw y'a fɔ k'u bɛna yɛlɛma don accord in na ko o man di olu ye donc olu tɛna a laban u nana fɔ k'olu sɔnna ko parce que gouvernement ye lahidu d'u ma ko accord ko kuma tɛna fɔ dialogue la ko accord ko kuma n'a kan ka fɔ a bɛ kɛ dialogue kɔfɛ article 65 senfɛ min bɛ nin jukɔrɔ janfa min b'a la u ye min dogo maliyɛnw na ne bɛ n'o fɔ aw ye k'aw ɲɛ yɛlɛ donc gouvernement ye garantie d'u ma ko kuma tɛna fɔ dialogue la o de la u sɔnna ka na maintenant dialogue banna n'aw ye kɔlɔsili kɛ u ye mun de tɔmɔtɔmɔ d'abord jamana ma sigi k'a fɔ k'u y'a tɔmɔtɔmɔ u ye mɔgɔ damadamaw ta min taara u siri salle dɔ kɔnɔ kuma minnu fɔra tile 10 kɔnɔ u ye kuma 4 de tɔmɔtɔmɔ k'a bɔ u la u nana salle kɔnɔ k'a fɔ bɛɛ wulila ka tɛgɛrɛ fɔ hali min ma sɔn u tɛ se ka lamɛn tuguni u y'a labɛn nin cogo de la o maintenant o kuma 4 min bɔra ne b'a fɛ aw k'a faamu mun de b'a jukɔrɔ a fɔlɔ u ko élection député ka élection o kan ka kɛ yani le mois de mai a tile 2 o date in u kun y'a fixé kabini avril 2019 kabini u bɛ dɔw fara député ka mandat kan u y'o date fixé donc n'u nana fɔ sisan ko dialogue de y'a fɔ o ye hakili suɲɛ kuma de ye dialogue m'a fɔ u y'a labɛn kabini san 1 a sɛbɛnnen bɔ kabini u bɛ dɔw fara député ka mandat kan a sɛbɛnnen bɛ sariya kɔnɔ ko élection kan ka kɛ avant le 2 mai
2020. Donc nous n'avons pas fait que dialogue ya de galondo ukumbo de feu. Mais ukumba fait à kafoko malion be sonama. Galondo où ya la be amenao. Akuma flana emwe. Uko yelema ka do constitution la. Beba don. Ko malien be wula ka fukute son constitution ma ko parce que nous ya ke ninkogola. Jamfan de bena dala. Jamana bena farafara. Mogo minu wulila malila ka fukulu te son. Ka mangan wuli jamana kono. Uyo mogo damadama wele. Parce que minu ya fukulu mason. Mimbe plasi no fe ye plasi di doma ka doke ministry. Mimbe wari no fe ye wari di doma. Uye do baga. Donc ka dobo mogo la minu ba fukulu te sama. Kata fo dugutigiu nal mamiu ani société civile mogo chamaye ani constitution yelamara ambe na sénat do constitution la ni sénat dona constitution la abse ka ke sénateur wi pour que lu fana ka fo ka constitution in koni nakera amse ka place soro bon anga son constitution in kelema mais mimba be jukoro yelema yu ba fe ka kemuna ibe ka yo lahiduta communauté internationale rebelle ka bini 2015 ka bina constitution yelema ka mundeke fendo be accord in kono accord d'Alger la mi magne malima na dona constitution kono o kore maria malion de sona malion sharia ba de asebe ka sona kuma in ka do constitution la nu dona la abena mali farafara tieni bena se yoromina hali ni be ka bora fanga la sini mogo mini bena fanga la else ka yelama do ala tuguni donc o de la belendo. Donc, comme mogo wula shenkele ka fo kulu te sama. Uye tan donita ka dobo mogo la minu ba fo kulu te son. Opposant minu be place nyini ka place duma. Mogo minu be wari nyini ka wari duma. Mogo minu natelendo kube place soro ni sena kerera. Dugutigi ou almami ou association ba ou mogo ba ube sama comme ça ube ta ni constitution imbe teme domina. Min ka di yobo de seba kono. Min ka di rebelle yobo de seba kono. Oya kuma flana Allahidu kuntara ka bini 2015 donc nous nana fo sisa ko dialogue de ya fo ku ka constitution yelema oye hakili shwen kumande mogo minu kumana dialogue watila a majorité be ku ya fo kulu te son constitution in kelema mais ube kuma kunche domina umuka kuma jateo akuma nani na minu mbora dialogue in la uko ko accord d'Alger ko yelema ka dola mais yelema min kanga dola akuma te fo dialogue la parce que yo la hidu ta rebelle pour ko kase kana dialogue la mais akanga ta kofede article 65 accord article 65 au sein fait o fana pour que ko famu jamfa min ba kono malion ka famu ba fo aka lamede article 65 e munde fo article 65 mimbe accord in kono oko pour que yelema ka do accord la fo rebelu ka sama nu rebelu masama yelema se ka do la o sebelende bewu donc odi kama ulu kuntafe akuma ka fo dialogue la u ka fo dron u ka ta laje article 65 la l'article 65 te fo nyanabo min kunga ke dialogue la u kanga kuma di malion kafo accord ninde manya kono amba fo yele mainde kado accord la o kuma madi mogo mawu o madi mogo ma amadi mogo ate résolution la donc malion ta don yelema jumen de bena do article 65 c'est fait parce article 65 ni a appliqué nous tarusigi ka kuma kan domina ni rebel ko kul ma son femima atedo yelema tekeu asebelembe que pour changer l'accord il faut le consentement express de chacune des parties. Article 65 de l'accord. Il faut le consentement express de toutes les parties. Ça veut dire que le gouvernement va faire yelema doit la sini. Ni rebelle ko kul maçon. Yelema se ka doit la. Donc nous n'avons pas de dialogue là. Ko dialogue ya fo ko yelema kanga do accord d'Alger là mais article 65 c'est fait. Hakili chwen kuma de do.
n'u kun b'a fɛ yɛlɛma ka don a la dialogue de kan k'a fɔ yɛlɛma ni yɛlɛma fila kelen fila saba naani olu de kan ka yɛlɛma mais u ma sɔn o kuma ka fɔ dialogue la o a y'a faamu u ka kuma naani n'a ye mun ye u ko lakana ani administration ka segin yɔrɔ bɛɛ la o de ye dialogue ka résolution filanan ye naani n'a ye parce que résolution naani kelen élection ka kɛ yani 2 mai 2020 ne y'a yira u la ko hakilisuya de don u y'o décision ta mɛnna dialogue yɛrɛ ma labɛn don min na a filanan ko constitution ka yɛlɛma ko dialogue sɔnna yɛlɛma ka don constitution na o fana ye nkalon de parce que IBK y'a décision ta kabini 2015 a naaninan u ko yɛlɛma bɛ se ka don accord la mais a kan ka don article 65 senfɛ aw yɛrɛ y'a ye article 65 tɛ foyi ɲɛnabɔ a naaninan u ko lakanabaliya ko lakana ni administration ka segin jamana kɔnɔ o yɛrɛ est ce que o yɛrɛ kan ka bɔ mɔgɔw da la k'a fɔ parce que gouvernement o gouvernement kabini diɲɛ sigira mɔgɔ o mɔgɔ n'a fɔra k'i bɛ fanga la i ka baara fɔlɔ-fɔlɔ o ye ka lakana sabati jamana kɔnɔ ka administration sigi est ce que a sera i bɛ ka san 6 kɛ fanga la ka tila ka n'a fɔ ko maliyɛnw de farala ɲɔgɔn kan ka na dialogue la u ye miliyari 3 dépenser ka n'a fɔ sisan an b'a fɛ administration ni lakana ka segin fɛ o ye hakilisuya kuma de o de y'a kɛ ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna min bɔra dialogue la foyi ma bɔ a la dialogue in kɔnɔ hakilina min bɛ gouvernement na k'a kɔrɔ u y'o de ta ka emballer i n'a fɔ n'i ye marchandise dɔ ta i ye emballage ɲuman de k'a kan marchandise kolon mɔgɔw tɛ min fɛ i b'a bila emballage kura la ka a maquiller kosɛbɛ ka taa feere mɔgɔw ma kɔgɔnan cɛ ka ɲi exactement kɔnɔna man ɲi exactement ok donc fo maliyɛnw k'o faamu o de kama ne y'a fɔ dialogue in ma foyi ɲɛnabɔ maintenant wari bɛ di mɔgɔ caman ma don o don kabini dialogue banna don o don meetingu bɛ kɛ assembléw ma kɛ dɔ taara Mopti ka kuma dɔ nana assemblée kɛ yan président bɛ kuma tɛgɛrɛ bɛ fɔ jɛlaw bɛ di mɔgɔw ma médailles bɛ di don o don o bɛɛ ka maliyɛnw hakili wuli fo mɔgɔ si kana wuli k'a fɔ k'ale ma sɔn n'o tɛ mɔgɔ minnu taara kuma Mopti k'u b'a fɛ bɛn kana jamana la est ce que kɛlɛ bɛ wuli ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ bɛ gouvernement ni mɔgɔ minnu ɲɔgɔn cɛ olu ma sigi ka kuma o député ni mɔgɔba minnu bɔra Bamako ka taa kuma Mopti mais kɛlɛ tɛ olu ni mɔgɔ si ye kɛlɛ bɛ mɔgɔ ni minnu ni gouvernement cɛ u ma sigi ka kuma tant que o ma kɛ a bɛɛ ye wari tiɲɛ de parce que don o don manifestation n'a bɛ kɛ a kɛra meeting o a kɛra assemblée a kɛra marche wari de bɛ bɔ ka don a la mɔgɔ damadɔ mun ni sɔrɔ a la u b'u sago sɔrɔ a la donc an bɛ t'o la foyi tɛ ka ɲɛnabɔ Mali la aw m'a ye o don n bɛ tila o kuma in na o don u tun bɛ meeting la Mopti o don bɛɛ u taara mɔgɔ 14 faga Douentza don o don mɔgɔw bɛ sa Bankaskoro don o don mɔgɔw bɛ sa mais o kuma tɛ fɔ télé la tuguni sisan tɛgɛrɛ bɛ fɔ u bɛ kuma ɲuman fɔ n'i bɛ télé yɛrɛ lajɛ i t'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ ko bɛ ka tiɲɛ don o don a bɛ ka tiɲɛ hali o don u taara péage la Jɛma mɔgɔ minnu bɛ péage garder u y'u bɛɛ faga mais a kuma tɛ fɔ fo maliyɛnw ka bɔ o dibi la ne b'a fɛ o dibi in de mɔgɔw ka bɔ a la gouvernement ye dibi dɔw kɛ k'a bila bɛɛ kunna mɔgɔw kan ka bɔ o la gouvernement ka sigi ale ni mɔgɔ minnu bɛ ko dɔn min bɛ ko faamu min tɛ sɔn a ka kuma ma u ka sigi ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye hakɛto bala sali ala Mahamadu ayiwa n bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn docteur Shekɛli Kokala Mayiga mɔgɔw bɛ ka bataki ci mɔgɔw kɔrɔtɔlen ko ka nɛgɛjuru sira ko k'a di u ma nka an bɛ hali bi an bɛ hakɛto ɲini maaw fɛ ko sabu kɛ wagati ma an bɔ kosɛbɛ fɔlɔ an bɛna tila ka nɛgɛjuru sira ka di kɔnta i bɛ fiɲɛ kunkurunin bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka don kumaso kɔnɔna na docteur ka ji dɔɔni min
An bɛ kontan bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu bɛ ka bataki ci ni waati na an bɛ hakɛto ɲini fɛ ala ma basi kɛ an bɛ sangakunkurunin an bɛ'o di nɛgɛjurucilaw ma u ka se ka u ka ɲininkaliw ko tɛnku fɛn min ye docteur la maa minnu bɛ ka lamɛn internet kan an bɛ aw fana fo ka waleɲuman dɔn nin waati in na docteur Sukɛli Kokala Mayiga bɔra ka laseli min kɛ sisan kuma a faamuyara kuma ni a kɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ dialogue page datugu dɔɔni an bɛna don fɛn min ye sommet kɔnɔna na ko sabu kɛ Faransi jamana tun ye wele bila an ka G5 Sahel jamanaw ma k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Po Faransi dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Po walasa ka se ka bɛn kelen na bɛnkan tɛ dɔwɛrɛ cogo min na Faransi ka cɛden minnu bɛ an fɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Sahel jamana ninnu kɔnɔna ye donc hakilina min bɛ an yɛrɛ la an ka jamana ɲɛmaaw la o ko la ni u bɛ to yan ou bien n'u bɛ taa de a ko ka ca ayiwa i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna a sommet a ko a kun cɛra cogo di i ye analyse jumɛn kɛ o ko kan rencontre n bɛ kuma minnu fɔ a la fo mɔgɔw ka tulo majɔ kosɛbɛ n ka ɲɛfɔ ye mɔgɔw bɛ yen minnu b'a fɔ ko force internationale ninnu ka bɔ Mali la mais n'u bɔra mun de bɛ kɛ u m'o jaabi di minnu bɛ fanga la fana u ko force internationale ka to Mali la fo jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wulila ka maliyɛnw tɔ neni k'a fɔ ko minnu b'a fɔ ko force internationale ka taa k'ulu ye Mali jugu de ye k'ulu ye l'armée jugu de ye fo Macron y'a félicité o la droit t'a bolo ka maliyɛnw neni Ala dɔrɔn hali Ala minnu y'an bɛɛ da mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a fɔ k'ulu tɛ sɔn Ala ma ni maliyɛnw min y'a fɔ k'ulu ma sɔn force étrangère ma k'a fɔ k'ulu tɛ maliyɛnw ye k'ulu ye Mali jugu de ye ne ɲɛna jamana ɲɛmɔgɔw ka man ka kuma ni cogo la hali ni mɔgɔw tɛ sɔn i ka kuma ma i man k'u dɔgɔya parce que Mali nationalité ale m'a di mɔgɔ si ma donc o groupe fila in a si tɛ tiɲɛ sira kan totalement mais tiɲɛ dɔw b'u bolo mais min b'u bolo a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye comme ni y'a f'i ye min b'a fɔ ko force internationale ka taa ka bɔ yen u t'a fɔ mun de bɛ n'a kɛ ni force internationale tɛ yen u t'a fɔ parce que kɔrɔlen ninnu nana kɔ na minɛn bolo don min na ni force internationale kun mana u kun mɛna Bamako mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ marché sisan u kun bɛ boli ka bɔ Mali la o donc o jaabi ma di ni n taara o kuma la n b'a fɛ ka hakili yɛlɛ ko dɔ la aw y'a dɔn force internationale a kɛra opération Serval opération Barkhane Ali MINUSMA pour que u kana jamana kɔnɔ charte des nations unies min b'an bɛɛ sanfɛ o sariya kɔnɔ article 2 de bɛ yen ne b'a fɛ ko aw ko article faamu article 51 o ko Nations Unies membre jamana o jamana ni ye Nations Unies membre ye ni gɛlɛya y'i sɔrɔ ni mɔgɔ ye kɛlɛ wuli i nɔfɛ ni mɔgɔ ye guerre wuli i nɔfɛ ni ye wele bila Nations Unies kan ka e dɛmɛ o kɔnɔna la Conseil de sécurité de bɛ résolution voté k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn ka taa kɛlɛ kɛ ko jamana dɛmɛ o ye article 51 o de kɔnɔna la o de John Kunda ye sɛbɛn kɛ janvier 2011 k'a fɔ ko France ka opération Serval bila ka na ka Mali dɛmɛ o de kɔnɔna la Syrie Bachar al-Assad a ye sɛbɛn k'a fɔ ko Russie kana dɛmɛ parce que dɔ bɔra kɛnɛma ka taa bala wuli a ka jamana kɔnɔ o de senfɛ 2019 Idriss Déby ye France wele a kana dɛmɛ k'a ka rebelle kɛlɛ article 54 o ko hali ni communauté internationale bɛɛ ma bɛn a kan ni gɛlɛya bɛ Nations Unies membre min kan ni kɛlɛ wulila nɔfɛ n'ale b'a fɛ jamana kelen ou bien jamana fila kana dɛmɛ a bɛ se ka sɛbɛn kɛ u kana a dɛmɛ o de kɔnɔna la o article 54 kɔnɔna la Mali ye Serval wele
Bachar el-Assad ye Syrie Russie wele Tchad ye France wele mais article 51 o de yamaruya di ka MINUSMA sigi parce que article 51 ko mbe sega ka nimfila mbe sega ka article 51 ako ni gɛlɛya wula jamana min kan ni kɛlɛ wula nɔfɛ communauté internationale Nations Unies membre to bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kana dɛmɛ Conseil de sécurité b'o sariya voté o de votera k'a fɔ ko MINUSMA kana Mali la Mali de ye Faransi wele ONU de ye sariya ta ka MINUSMA bila kana Mali la mais u bɛ na don min na n'an ma hakili sigi o la n'an ma miiri o la aw t'a faamu min bɛ Mali la bi maintenant n b'a fɛ ka Maliens u ka miiri o la mun de kun fɔra 2013 Jɔnkunda ye sɛbɛn bila ka da di France ma mun de bɛ sɛbɛn in kɔnɔ sɛbɛn in ko France kana Mali dɛmɛ ka jihadistes ninnu gɛn ka bɔ kan na ka bɔ Mali la a ma fɔ ko Mali soldats kana Mali dugukolo kan a fɔra appui aérien et en renseignement ka avion ni hélicoptère nali k'u ci ka u filmer unu ka satellite ka kibaruya di Mali soldats ma olu yɛrɛ ka t'u kɛlɛ yamaruya kun tɛ France soldats bolo u ka n'u sen bila Mali dugukolo kan o de bɛ Jɔnkuna ka sɛbɛn kɔnɔ ni ye siɲɛ fɔlɔ ye ka nin mɛn mais fo Mali parce que ko caman bɛ yen a dogolen don Maliens t'a dɔn o de bɛ janfa min bɛ nin ju kɔrɔ maintenant France toro au contrat kɔnɔ u y'a kɛ kɔnna u ye jihadistes ninnu ci Mali soldats de ye kɛlɛ kɛ k'u gɛn u y'a kɛ Tombouctou Mali soldats de ye kɛlɛ kɛ u y'a kɛ Gao mais u selen Kidal France ko Mali soldats tɛ don Kidal i y'a faamu olu yɛrɛ ka soldats u nana olu yɛrɛ ka soldats ye soldats ba 4,000 militaires o soldats ba 4,000 u ka budget 1 milliard de francs CFA tile o tile u bɛ CFA milliard kelen de dépenser fo k'a faamu dɛ o ye miliyari kelen nin bɛ bɔ jɔn a bɛ bɔ min France de b'a sara sisan o de bɛ fɔ an ye ka tila ka na ni MINUSMA sababu la ka na ni Tchadiens ye ka na ni soldats wɛrɛ mais u ko Mali soldats tɛ don Kidal kabini o kɛra janfan daminɛna o la o ye kelen a filanan opération Serval-C yɛlɛ nalen France ministre de la défense Jean-Yves Le Drian a ko objectif min bɛ Serval la objectif 3 de don ka jihadistes ninnu gɛn ka Mali intégrité territoriale segin a ma ka ONU résolution appliquée o saba Jean-Yves Le Drian de y'a fɔ ne bɛ min fɔ n b'a fɔ ne bɛ kuma o kuma fɔ aw ye bi a dalilu bɛ yen a preuve bɛ yen donc Jean-Yves Le Drian de y'a fɔ janvier 2013 ka jihadistes gɛn kelen ka Mali intégrité territoriale segin a ma fila ka ONU résolution lawaliya 2014 François Hollande a kun bɛ Émirats Arabes Unis la visite la a ko objectif min bɛ Serval la o ye objectif 2 ka Mali intégrité territoriale lasegin a ma ka terroristes détruire k'u kɛlɛ k'u latunu donc kuma kɛra kuma 2 u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ u ko dalilu 3 sisan u y'a fɔ ko 2 de don 2014 an nana mun kɔlɔsi u ma sɔn Mali soldats ka taa Kidal MINUSMA fana min nana résolution min ye MINUSMA yɛrɛ sigi résolution 2100 du 25 avril 2013 o résolution kɔnɔna na a fɔra ko MINUSMA bɛna kɛlɛ de kɛ la guerre contre les terroristes ani mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ civil tɔrɔ MINUSMA kan ka kɛlɛ k'a nɔfɛ o de bɛ résolution in kɔnɔ ni mɔgɔ min y'a fɔ ko nkalon don a ka n'i sigi ne b'a yira la
to tɛ nin kuma y'an gan kamana na ko sabu kɛ i ka kuma latigɛ tɛ nin kuma in kelen no ka jamana labɔ kosɛbɛ ko MINUSMA mana kɛlɛ kama bon ne de y'a fɔ ye ni MINUSMA ko k'a ma sɔn MINUSMA kana sigi ɲɛ ka fɔ ye u bɛ sigi an ka gouvernement ministre ye k'a fɔ u b'u da tugu u b'u lamalo parce que olu tɛ fɛn kalan o ni MINUSMA sigira ne ɲɛ u tɛ se k'o fɔ n ye o ye résolution 2100 du mois d'avril 2013 au kɔfɛ résolution wɛrɛ nana 2014 o résolution kɔnɔna la ko MINUSMA kan ka kɛlɛ kɛ MINUSMA kan ka population civile protéger MINUSMA kan ka ko bɛɛ kɛ pour que ka a ka opération étendue yɔrɔ o yɔrɔ ni kɛlɛ b'a la min b'a kɛ population bɛ tɔɔrɔ MINUSMA kan ka kɛlɛ kɛ u nɔfɛ leur faire la guerre les détruire e bɛ se ka mɔgɔw détruire ni mɛ guerre k'a nɔfɛ yan donc o bɛɛ résolution in la o ye résolution 2164 du 25 juin 2014 et résolution fɔlɔ min taara le 25 avril 2013 résolution 2100 a ko n b'a kalan tubabu kama maliyɛnw k'a mɛn le terrorisme ne peut être vaincu qu'à la faveur d'une démarche de suivi et globale fondée sur la participation et la mobilisation active de l'ensemble des États et organisations régionaux et internationaux pour contrer, affaiblir, isoler la menace du terrorisme. Contrer, affaiblir, isoler. Deuxièmement, la réduction significative de la capacité des terroristes à présenter une menace pour la population civile et le personnel international aux abords immédiats et à l'intérieur de la zone de responsabilité envisagée par la MINUSMA. Donc, population civile, ani yorom mina, vous savez qu'on a ni gelaye, MINUSMA kangu kele. Résolution qu'elle a ko MINUSMA doit user de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat. Tous les moyens. Au corps moyen au moyen. Kanga kele deke. Résolution 2164 du 25 juin 2014. Aux résolutions qu'on a là, que la MINUSMA doit étendre sa présence, notamment grâce à des patrouilles de longue portée, dans les limites de ses capacités, dans le nord du pays et au-delà des principales agglomérations, en particulier dans les zones où les civils sont en danger. Il doit prendre activement les dispositions pour empêcher le retour des éléments armés dans les zones du pays d'où ils ont été chassés. Mais est-ce que FMC qui est plus clair que ça? Non. Résolution des Nations Unies. Anga gouvernement kumbe mundela ou kumbe shweni ni yurgu ni kuma nyuma ula Bamako. Fu nana tienli kambolo. Ka jamana nana utara accord d'Alger signé. Accord mimbe ni amay. Accord signé li de kofe. Unana na yelema do MINUSMA ka mission la. Kanga gouvernement sigilen toy mo foifo. Fo MINUSMA mogo do tara assemblée la. Kata fo au député ou flenye au sigilen fle ne ba fo MINUSMA manaka kele la mana mogo shikele. MINUSMA nana ka yoro stabiliser. Fo député ba tegere fay parce que ou te fin kalama. Allahu akbar. Gouvernement ma wuli ka foko galondo. Anga ministre be baramuna. Foi. Fo nana kiambolo doni. Terrorisme minu kanga gen ou segina kana ou ye yoro occupé fo kiana mbolo fo 2016. Maintenant 2016 français nana ye kwa kinyala anana yelema do mandala c'est-à-dire serval manda yelemara ka ke barkan mogoshi kunta kalama a yelema dona la peut-être souffert en tout cas à ma fanye
est-ce que charte des Nations Unies, est-ce que article 51 de do, est-ce que résolution des Nations Unies de yake, comme il y a mandat du ministre là, ou bien Mali gouvernement de Seben Blakana, kata, anti-ta kalama. Donc, Gelea dobe Francis Bolosi ça. O de kama, na wi jatimineke. Makora yaka kuma min fo domina. Francis Sodas tani saba de Sara domina. 13. O de oye Francis population toro. Fo dowulila ka fo otuma makro ambe malila. An dombe ka samuna au be amuna. Malion fana wula ka fo kulu torara. Ko dongo do ba fo ko force internationale ko minisma de ko takuba de ko barkande mugo be ka sa dongo do otuma wulu tafe force internationale nu kayre ka to malila tuguni. Donc français wula ka fo makroma otuma Malion ba fo ku tanfe. An yere ta fama ndom be kasa otuma est-ce que mandat be ebulu jonde ya Maria Dima o ya Maria ayirana ningali gele atara autant réunion la ulu de fana ningali kala ukama otuma ebeka fukanga ni deme ngata keleke sahela o mandat biboloa jonde ya Maria Dima donc o de kama abora ni réunion ila a dibinendo atara fo ko président nous ka lubu convoquer kana ku kana nyefai a diminuer les afo ku kana nyefai ku ka mugo be ka manifestation ku lite Francis fait ka soro Francis so dasu be ka sa ka jamana kono aka jamana don fana be ka nyingal donc akumba fi ka minde ke fo ka famu akumba fi kana ya Maria de dama ukana sebende ke ka fo kulu président duru lu de nyingali ka fait u ka population togola ukana keleke malila parce que au mandat na dira masisa ça veut dire que politiquement juridiquement diplomatiquement papier babulu dalu babulu o dalilu de kuye manga mimbe fo abeye fude akumbe dalu parce que dalu kuntabulu o dalu kuntabulu de donc si ça c'est ka fin dira maintenant ni mogo e manga ti Francis aba fo dalu bembolo uya nyini kanga nu deme Gelea de buka anga hinula ni Malion ye manganchi aba fo au ka jamana tigi de afo kone kana donc au kana antoro ni mogo yi ningali ka fe onila ou bien au temps là aba fo kulu de afo maintenant mbe laban kuma ila ni kodoye au ka famu tant que kidal ko manyanabo foi manyanabo angan sigi kan kono ya ni kalo woro ni kidal ko nyanabora ni Gelea bora fagalil ni tienli la o ba ira ka fu ko point nafa bala mais si ça ne te ka fu ko nafa bala de min ba jukro ne o de fawi mais nafa bena bala an na yani kalu dama mais mo kana nyina fendo ko ne a fawi ko opération servan na len 2013 oui janfando ala o ma son malikata kidal halisa mais kuma do be serval yelema domina ka ke barkani Francis Sodasu nyemogo ba barkan atara ka Sodasu fulu ka base be Chad aya ka Sodasu be faranyon ka akuma mba fo tubabu kana katla ka yelema nebe min fawe ne ma fo de Francis journaliste min kumba accompagner ou ba fama ko Laurent Larcher ale de afo général Inkwa ka Soldasuma nous étions là nous étions venus ici il y a 100 ans. Nous sommes partis il y a 60 ans. Maintenant on est revenu pour 100 ans. Ko an kumbe abe sankemebo an kunanaya unanan coloniser domina. An bora ya 60 ans, c'est-à-dire indépendance wati uyange antara. Si ça en allait pour 100 km. Général de Yafa ka Sodasu et Barkan. Donc ni eu be fara nyogo. I dabali be ba. Abe mo dabali ba. O de kama neba fo Malion. Anga nafa be mina. Neba fo ma ko le sursaut national. C'est-à-dire Malion be ka fara nyogo ka sisa. Ka bo dakelen fe ka bo dakelen fe. Ka kuma kelen fo ka fo ko ante so anga jamana ka fara. Ibe ka kelen te son. Atese. OK. Ante son ambeka faranyonka parce que janfan de Sirilendo. Angabo docteur le dialogue kuma o be foudi. Comme wati be ka koro.
waati tɔ man jan bilen waati bɛrɛ t'an bolo bilen wagati tɔ ye sanga 5 dɔrɔn de ye waati tɔ ye sanga 5 dɔrɔn an bɛ an kɔ don ɲɔgɔn na waati korona kosɛbɛ mɔgɔw mɔgɔ fɛ ka an ta nɛgɛjuru la hali bi an ma tila an ka baara tɔw la ko sabu kɛ armée ye san 59 sɔrɔ sisan i bɛ se ka a fɔ an ɲɛna yala ye jateminɛ jumɛnw kɛ armée ka san 59 na a yɛrɛ fɛtu kɛra an ka jamana kɔnɔ yan kunu an kɔrɔ n'o ye 20 janvier i ye min kɛ Mali la ne b'a fɛ k'an ka sɔrɔdasiw fɔ fɔlɔ fɔlɔ k'u fo k'u barikada n'i y'a ye ne bɛ studio in na aw ni an bɛ kuma parce que dɔ bɛ k'a ni di yɔrɔ dɔ la siga t'o la n b'u fɔ ko waleɲuman don a filanan n b'a fɛ maliyɛnw k'a dɔn Mali sɔrɔdasiw fo kɔsa in na mɔgɔ minnu don b'u ni di Mali ma don o don n bɛ taamasiyɛn dama dama d'aw ma 1973 ja dɔ wulila kɔrɔn fɛ fo bagaw bɛɛ sara hadamadenw kun bɛ sa i n'a fɔ bagaw armée de ye pont aérien sigi i n'a fɔ opération de guerre k'a ni dumuni ye o fara o waati la sira tɛ yen foyi tɛ yen yanni ka bɔ yan ka taa Gawo i bɛ kalo 1 kɛ sira la ka mɔgɔ caman sauver a filanan 1974 ani 1986 jamana dɔ wulila k'a bɛ Mali yɔrɔ dɔ minɛ a la fo guerre wulila ani an ka jamana dɔ fɛ an ka soldats taara ninnu di ka Mali protéger fo Mali Burkina guerre tɛmɛna 86 dɔw farala Mali ka territoire ka plus de 1000 km² o farala kan ala de y'a kɛ an ka soldats de y'a kɛ en 1988 France kun b'a fɛ ka avion dɔ bɔ Sénégal ka taa Tchad k'an ka territoire traverser k'a sɔrɔ autorisation ma d'u ma 1988 k'a bina wulila Dakar Mali président ye ordre di a ka aviation ma une escadrille de MiG 21 bis wulila aéroport Senu yani ka be minute 5 de ke minute 5 minute 6 ka français avion nu intercepté k'a fɔ k'u ka segin n'u ma segin u b'u la tirer ko parce que yamaruya ma d'u ma ka se ka Mali c'est un pays indépendant mɔgɔ se k'a ka jamana traverser ni yamaruya ma d'a ma o kɛra ka président Moussa Traoré to yen fo 1988 fu segira Dakar kɔfɛ de u nana yamaruya d'u ma u nana Mali survoler dernière action janvier 2012 an ka soldats minnu sara a Guelhok u kelen u ye kɛlɛ kɛ contre les terroristes les djihadistes les narcotrafiquants les séparatistes u bɛɛ kun faralen don ɲɔgɔn kan ala ma hinɛ la le capitaine Sékou Traoré a kelen n'a ka soldats ils se sont battus pendant des semaines fo kisɛw bɛɛ banna u y'u minɛ kelen kelen k'u faga an ka dugawu kɛ ça montre que cɛfarinw de bɛ Mali kɔnɔ siga t'o la donc ni politique mɔgɔw nana yala sisan k'a fɔ ko soldats t'an bolo nkalon don ni kɛlɛminɛnw dira an ka soldats ma u bɛ se ka ko kɛ ni commandement ɲɛna ɲɛmɔgɔ minnu b'u la n'u kɛra mɔgɔ ladiri o soldats bɛ minnu respecté ni renseignement ɲɛna ni population bɔ soutenu an bɛ se ka guerre in gagner ka sɔrɔ mɔgɔ min da mɔgɔ man dɛmɛ ayiwa docteur wagati yɛrɛ k'a tɔ ye sanga 2 dɔrɔn an bɛ an kɔrɔ ɲɔgɔn na an bɛ taa joona Amadu Aya Sanogo ale ka procès o kun kan ka kɛ hakilila janvier kalo tile 13 nka procès a bɔra dɔgɔkɔrɔ i bɛ se k'a fɔ an ye sababu jumɛn nana ne bɛ min fɔ a ye o procès ninnu la ne ye mɔgɔ min ye ni ye fɛn min jate min ka ɲi Mali ma n b'o fɔ n bɛ se ka fɔ en 2016 ka sɔrɔ politique ɲɛmɔgɔ si ma fɔ ne de y'a fɔ n ka congrès la ko ATT bɛ Dakar nafa si tɛ Mali la o la an ka président kɔrɔ ka segin an ka jamana kɔnɔ fo dɔ ko ne ma ko ne bɛ IBK bɛna dimi n ko m'a fɔ ka IBK lajɛ n y'a fɔ parce que Mali nafa si t'a la an ka président kɔrɔ ka to Dakar o waati la ne ko Amadu Aya Sanogo ninnu ka procès u k'a laban n'u b'u bila u k'u bila mais ka mɔgɔw bila kaso la don o don san caman tɛ bɔ sariya tɛ gouvernement bolo k'u kɛ donc procès in ni procès t'a la u k'u bila soldats ka yafa ɲɔgɔn ma u ka mɔgɔw indemniser ni procès b'a la u ka procès kɛ mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma mais ka mɔgɔw minɛ kaso la dɔw diminen bɛ dɔw la an ka armée tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u ka nin laban pewu armée ka se ka yafa ɲɔgɔn kan bere rouge bere vert u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛ barika to an ka armée la ne hakilina y'o de tonton waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ korona fo ka taa fɔ a to ten an bɛ a kɛ to yɛrɛ ɲini lamɛnjɛrɛjɛkulu fɛ maa min tun b'a fɛ ka weleli kɛ
walasa k'u da don an ka ni jɛmu in na tiɲɛna waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ korona donso olu donna kɛnɛ kɔnɔ ka ban waati a korona ayiwa docteur Choguel Kokala Mayiga i bɛ i ka dakuruɲɛ laban foli laban b'i bolo ka ɲɛfɔ lamɛnjɛkulu ye ani kanubagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔkan bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don i la ni waati in na i b'o kɛ an ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. N bɛ bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ 2020 o k'a kɛ san min kɔnɔ lafiya ni bɛn u kana Mali la. Ami. N b'a fɛ minnu bɛ jamana kunna bi u k'a faamu k'a dɔn an bɛ kuma minnu fɔ an t'a fɔ juguya la ne kɔni t'o la ne tɛ opposant min ye min bɛ fanga lagosi dɔrɔn ka tɔgɔ cɛ ni ne ye fɛn min fɔ solution bɛ sɔrɔ a dalilu bɛ n bolo Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma i opposition i fangatigi wa Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma amen maliyɛnw denw Ala k'a kɛ san 2020 an ka bɛn an ka jamana ka se ka taa ɲɛ kosɛbɛ an ka Ala ka na ni lafiya an ka jamana amina yarabi fagali min b'an ka jamana Ala k'a ban pewu amina yarabi ka jamanadenw lafiya 2021 k'a sɔrɔ wallahi maliyɛnw u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lafiya ni bɛn nana an ka jamana kɔnɔ amina sallallahu ayiwa an lamɛn jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna aw kun tulo bɛ radio Maliba FM de kunkan na n'o ye 99.5 ye maa min tun bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale de tun bɛ an bolo yan nɔ su in na a bɔra ka laseli minnu kɛ san hakili faamuyaliko ɲuman o sɔrɔla na an bɛ a kɛto belebele an b'o ɲini nɛgɛjurucilaw fɛ maa minnu tun b'a fɛ ka don k'u da don baro in na waati a ma an labɔ kosɛbɛ don n'a nataw la ani docteur an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an bɛna tɛmɛ ni an ka babu tɔ ye an bɛna nɛgɛjuru kɔni mɔgɔw bɛna temps sɔrɔ kosɛbɛ ka se ka nɛgɛjuru k'o ci k'u ka ɲininkaliw ko olu kɛ an b'a fɔ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ